bonya ani tandulu lase alama alaka numaya ani alaka nema koso alaka duba koso anga foni be alaye alaka tanu wa alaka bonya noro kada ala toka yesu amadigi tokola kada mina toka kun temenina fokana se bima ambe ala fo ani ka fo alama barka ala dubara anye akera anga ala ani ka ke an dema bani amma kunye ba ani an kenaya baye kula ango ala mabarka krista yesu tokola noro kada ala toka wa kunya kada ala toka ani ka folidi au be kele ma yesu krista tokola au minum bora yoro wera ani ka laje au fe ani ka ala tan wala ka ala batu yere ko foli be au ye au bismillah wa ambe ko alaka duba awye aw na kun alaka to o ka ɲɛnabɔ ani ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye bonya ka da ala tɔgɔ kan ani tanuli ka kɛ ala ta ye krista yesu an matigi tɔgɔ la ani ka foli di wajulukɛla ma dɔgɔkun tɛmɛnen na an ye caman faamu an ye caman dɔn ani an ye caman fana sɛgɛsɛgɛ fana a ka wajulu kun dɔ ye nin ye ko an kana taama jɛjugu fɛ wala mɔgɔjugu fɛ ɔwɔ ko sɔnjugu bɛ sɔn ɲuman tiɲɛ a bɛ i ko jogojugu tigi mana kɛ i taama ɲɔgɔn ye i n'a kɛ o tigi ka jogo taba ye a bɛ i ko diɲɛ la mɔgɔ bɛ sɛtani jogo ta cogo min na ka tugu ni sɛtani ye fɛn jugu ye ala ta fan fɛ wa mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ ɲɛnamaya sɛtani ani a ka kɛta barika la i b'a ye ko olu bɛɛ bɛ sɛtani ladege o la an ka foli bɛ o wajulukɛla ye ani ala ka nɛɛma ani ala ka tuba ka kɛ o fɛ yesu krista an matigi tɔgɔ la ɔwɔ bi sɔgɔma in na an bɛ segin an ka wajuli kun o min ye danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ lamɛnni bɛ kɛ ani ka bɔ krista ka kuma la o b'a jira ko krista ye ala ye an tun y'a bila yɔrɔ min na o dɔ ye nin ye ko yala krista ye ala ye wa bibulu bɛ ala min ko fɔ an bɛ lajɛ ani ka ala min bato an bɛ ala min tanu an bɛ nɔrɔ da ala min tɔgɔ kan ko o ye yesu ye wa wala ayi kitabu ye ladili caman ani hijiralan caman di an ma k'a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la ko yesu o min bɛ wele krista ko o de ye ala ye fɔlɔfɔlɔ min bɛ wele kuma o tun bɛ ye wa o tun bɛ ala da fɛ ko o de ye ala de ye o bɛɛ kɔ ezayi ye dɔ fara kuma kan ko npogotigini na kɔnɔta ani ana denkɛ bange o na tɔgɔ da ko emmanuel o kɔrɔ ko ala bɛ an cɛ ma maco ye o fɔ ani ka jɛya ko npogotigini na kɔnɔta o na tɔgɔ da ko emmanuel o kɔrɔ ko ala bɛ an cɛ ma wala ala bɛ ni anw ye yesu ye nin fɔ ko ne de ye alifa ani omega ye min tun bɛ ani min bɛ na ko bada ko o ye ale de ye bibulu kɔni y'a jɛya sɛbɛ ani sɛbɛ la k'a fɔ ko an bɛ ala min bato ko an b'a fɔ ko ala ani an b'a fɔ ko sebaya bɛɛ tigi an b'a fɔ ko ala o min barika la an bɛ kisi ko o ye yesu de ye yala an dara la ko yesu ye ala ye wa ɔwɔ ne ye ɲɛjiralan caman de ye ni yesu tɛ ala ye o bɛ kɛ kira ye ni yesu ye kira a kɛra kira ye yala ne bɛ min fɔ ani ka jɛya o dɔ ye nin ye ko yala an na kisi jɔn de barika la n'u tile la o tun bɛ yen n'u tun bɛ yen o bɛɛ kɔ ani ibrahimu tile la o tun bɛ yen o wele ko ibrahimu ani o bɛɛ kɔ kiraw caman nana yala kiraw bɛɛ cɛ la sisan an na kisi jɔnni ka kuma ani jɔnni yɛrɛ de fɛ kiraw ka ca ala ye kelen ye sira ye kelen ye alijɛnɛ ye kelen ye ni o bɛ kɛ dun yala an na kisi jɔn de barika la kitabu ye nin fɔ a ko yesu o min bɛ wele ala yesu o min bɛ wele matigi yesu o min bɛ wele wa an kisiba ko o yesu bibulu bɛ o wele ko o de ye ala de ye misali filɛ ala tɔgɔw ka ca ala sebayaw bɛɛ tigi sankolo ni dugukolo daba tuma caman an ka wajuli kɔnɔ kitabu ko o kɔrɔ ala ko bibulu ko o kɔrɔ
ko ala ko matigi ko o kɔrɔ ko ala ko wa senuman ko wala o kɔrɔ ko ala ko ala sebaya bɛɛ tigi o kɔrɔ ko ala ko danfɛn bɛɛ kuntigi ɲɛnamaya bɛɛ tigi ala wa an lakanaba an kɔlɔsiba an ka farakuru an dogoyɔrɔ an ka ɲɛnamaya an danba ko ninnu bɛɛ ye ala ka tɔgɔ ye yala tɔgɔw bɛɛ kelen kelen cɛ ma tɔgɔ min dira an ma k'a fɔ ko an bɛ kisi ko o ye Yesu de ye ala tɔgɔ ka ca danaya kɛ ko ala sebaya bɛɛ tigi la ka filɛ ni e bɛ kisi danaya kɛ ko sankolo de dugukolo daba la ka filɛ n'i ma danaya kɛ Yesu la e tɛ kisi n'i ma danaya kɛ Yesu la e tɛ arijɛnɛ sɔrɔ n'i ma danaya kɛ Yesu la wa e tɛna kɛ sini arijɛnɛ donba wala arijɛnɛ sɔrɔba ye o de kosɔn ne tun y'a fɔ ka ban waatiw tɛmɛnen na yala jɔn ye layidu ta ko a bɛ na ka an ta ko kura ani k'a kɛ ale fɛ Yohana sura 14 a fɔra nin cogo la ko aw hakili kan ka ɲaami a ye da ne la a ye da ala la fana bonba ɲuman caman de bɛ ne bolo ye wa ne bɛ taa yɔrɔ de la aw ye ni ne tilara yɔrɔ dila la ne bɛ na ko kura ani ka aw ta aw bɛ yɔrɔ ne bɛ yɔrɔ min na aw fana ka kɛ ye ala m'a fɔ ko ne bɛ taa yɔrɔ de la aw ye walisa ne bɛ na aw ta ko kura ka kɛ aw fɛ wala ala ma o fɔ o kɔrɔ ja diɲɛso kɔnɔ an bɛ nin fɔ wala mɔgɔw bɛ nin fɔ o ko ala dugulen tɔgɔ bɛ ganaba bolo ala dugulen tɔgɔ bɛ kerecɛnw bolo duguma tɔgɔ o kɔrɔ ala nana dugukolo kan ka tɔgɔ min ta hali k'a sɔrɔ diɲɛ ma bɔ a dan na diɲɛ ma bɔ a kalama nka o kɔni ye fɛn dɔ fɔ ani o ma min bɔ a kalama ko ala dugulen tɔgɔ bɛ yen o kɔrɔ ala dugumala tɔgɔ bɛ yen ko o ye Yesu ye o de nana di an ma wala o de dira diɲɛ ma diɲɛ bɛ kisi o de barika la Yesu tɔgɔ la an bɛ kisi Yesu tɔgɔ la kɛnɛyali bɛ sɔrɔ Yesu tɔgɔ la kabako bɛ kɛ Yesu tɔgɔ la kɔrɔɲali bɛ kɛ Yesu tɔgɔ la delili bɛ jaabi Yesu tɔgɔ la ani Yesu tɔgɔ la fɛn bɛɛ ani ko bɛɛ bɛ kɛ Yesu Krista tɔgɔ de barika la ni Yesu tɔgɔ bɔra a la anw ni danabali wala anw ni siya tɔw ye kelen de ye wa an tɛna se sɔrɔ bi sɔgɔma in na danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ lamɛnni bɛ kɛ ka bɔ Krista ka kuma la ni an bɛ lamɛnni kɛ ka bɔ Krista ka kuma la o b'a jira ko Krista ka kuma ye o de ye ala ka kuma de ye wa o de ye Bibulu de ye bi sɔgɔma in na i bɔra a sera ma wa i bɔra a jan na wa bi ne ko n'i ye bɛ lamɛnni kɛ i na faamuyali sɔrɔ n'i ye bɛ lamɛnni kɛ i na ala ka kuma dɔn n'i ye bɛ lamɛnni kɛ i bɛ na ala ka alamaya dɔn ka bɔ tɔw cɛ ma n'i ye bɛ lamɛnni kɛ i na kɛ ala fɛ n'i ye bɛ lamɛnni kɛ i na ala ka kuma ani diɲɛ kuma ani setani kuma ni ɲɔgɔn kuma ko o na faranfasi ani ka bɔ tɔw cɛ ma de ye bi sɔgɔma in na i ye jɔn ye i bɛ ala dɔn wa n'i ye tɛ ala dɔn o b'a jira ko i tɛ ala ka kuma dɔn n'i ye tɛ ala ka kuma dɔn o kɔrɔ i tɛ ala dɔn ɔ n'i ye tɛ ala dɔn ko Yesu ye ala ye danaya tiɲɛna wa jigi tɛ i fɛ wa e tɛna ala ka alamaya ye danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ lamɛnni bɛ kɛ ka bɔ Krista ka kuma la an ka lamɛnni kɛ ka bɔ ala ka kuma la an ka lamɛnni kɛ ka bɔ Krista ka kuma la an ka lamɛnni kɛ ka bɔ Bibulu la an ka lamɛnni kɛ ka bɔ wa kitabu la o min ye Bibulu sɛnɛman ye o de kosɔn Paul teliyara k'a fɔ ko sura 10 verset 17 la Romɛkaw la a fɔra ko danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ n'i e b'a fɛ i ka danaya ka jidi e b'a fɛ i ka danaya ka yiriwa e b'a fɛ i ka danaya ka kɔrɔta e b'a fɛ i ka kɛ mɔgɔ barikama ani mɔgɔ fangama ni se sɔrɔba ye danayaso kɔnɔ ko i ka ala ka kuma lamɛn o min ye Yesu ka kuma ye wa an ka danaya dabɔba ko o ye Yesu de ye ɲɔgɔn danboli ko kɛra wala a fɔra yan sisan danaba kura de yɛrɛ ka dɔnkili ye nin ye ko jɔn n'a kɛ sesɔrɔba ye o tɛ hali bi ka an tubi don ka na se bi ma ka an tubi don ka na se batiseli ma ka an tubi don fo ka na se an ka diɲɛlatigɛ kuncɛli ma
ko jonna ke se sura baye ko ante o don pia o koro ande alaga kuma don kidabu ko min dara yesu la ona kisi sigato la ni eta don o koro eta alaga kuma don ni eta don ko jonna ke se sura baye ni eta don ko nyina se sura wala eta na se sura kidabu kante bibulu kante bibulu ko min dara yesu la ona kisi sigate wala o kora ibe arjana soro nga ni siga nana ana o John na ta se soro baye John te na ke se soro baye John na ke ni ye John na ke ni o ba jira ko nyini ga min semna to anga jabli jelen soro wa o be soro alaka kuma de la ni ante alaka kuma don ante na foi ane foi don ambe kun fe watu temene na netu ya fo aniga ba tuma chama ni anya fo ali dongli dala ko flana wala folo ya fote ko kamale nka nyenende ko ote antlara ka ke nyenende kela ya alaga sokono ka ke ye ina nyini gari ke ko jona se soro ka tuguni ambe nyana ma ya tugo mina ana ke tugo mina ambe tama tugo mina ambe alaga kuma dani anga dana ya dan ambe odonga ba ana ke John ani John fe wala ana se soro wala antina se soro ode ko so kidabu ye mun fo bibulu koni sura tanfla wajulu kela ko kamadu ida nyangali ika kamade yala ga ijanya fembe kenga ko ala na nyininga okoro nyiningali beye wa jabli para kakanga so ndi jabli ma so ina alaka dimiani alaka toro ani alaka nyangata so kolete ga ko amma wele dimi alaga dimia soroli kama nga an welela kisri ani alaga arjene ni baraje soroli kama bi so maina kidabuko anga lameni ke ani ga bo krista ka kumala anga lameni ke ga bo ala dinge dala anga lameni ke ga bo ala ga kumala o minge Yesu Krista ye ode ko so kidabu yo minfo anga so kidabu tama kidabu be minfo anga kuro weye wa anga ganga ala ga kuma kala anika ajeya doko kun temenenna minun ye koral folo ke yanga tema wode nana kana ke wajulu ke laye au na ke dumeye donc lida damawa aya ke ka teme ate laban oti kisi oti tla oti kuma bo iye dana yake alaka kuma de barkala ni ete alaka kuma don ni ete alaka kuma kala ni ete ko dana ya be sura alaka kuma lameni de fe ni en sonen de dana ya sura yoro ani iga fanga sura yoro ni i barka sura yoro ni i sonen de o ma o koro dana ya ye fude wa dana ya te fe mogo ka kuma fota te de ko daja ani kuna ja fanate kidabu ye mun fo anga alaga kuma kala ne ta duba o nyana koyi anga alaga kuma kala ni anga alaga kuma don hadi ga dongli abeke nyene je bonsai ate do mogola anga tegara fo wuli ka tegara fo anga ninke ala ko mase o ma ni alaga sebaya be bebe ni sonja o yera ma ka sura mogo si ma mogo wajibiya o koro alaka sebaya ni alaka nike baraka ife okura ala beni iye ote tiaye ala be yoro mina yera ma horonya be ala be yoro mina nisonja be ala be yoro mina nyagali be ala be yoro mina bargadali be ala be yoro mina kereya be ala be yoro mina kuma boli be ala be yoro mina kisiri be wa ala be yoro mina ala ka duba fana be yende biso ko mayina awye donye mbesiga kan kamale ma wati ye alaka kuma kalan wati ane alaka kuma doniya ni wati ye ni ifula abana boy oni ko son kidabu ye mun fo ni ebe lameni ke ga ko kirisa ka kuma la o ba jira anako yesu ye kirisa ane ala de ye sabu bibulu be yesu wele ko ala
kanu Yesu bɛ mɔgɔ min kanu e de ye danaba ye mais e min bɛ Yesu kanu e tɛ danaba ye k'a tuguni miiriya min bɛ Yesu kɔnɔ e t'a dɔn ni Yesu tɛ i kanu o de kosɔn sura 22 la Yohana la a fɔra ko Pierre ko Yohana ko Yesu bɛ kalanden min kanu ka tɛmɛ kalanden tɔw bɛɛ ale m'a fɔ ko ale bɛ Yesu kanu ka tɛmɛ kalanden tɔw i bɔra a janna ko Yesu bɛ i kanu ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan wa i bɔra a janna wa Yesu bɛ i kanu ka tɛmɛ sigida mɔgɔw kan wa Yesu bɛ i kanu ka tɛmɛ ala jamana mɔgɔw kan wa siyaw cɛ ma balimaw cɛ ma sigiɲɔgɔn cɛ ma wala o ɲɔgɔn ko Yesu bɛ i kanu ka tɛmɛ o bɛɛ kan wa i bɔra a janna wa i ka bɔ a kalama bi yɛrɛ nka o danaya yɛrɛ tɛ an fɛ Bibuli ye Ala ka kuma ye danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ lamɛnni bɛ kɛ ka bɔ Kirisa ka kuma la ni an bɛ Kirisa ka kuma lamɛn ni an bɛ sɔn Kirisa ka kuma ma ni an bɛ kolo Kirisa ka kuma ye an ka danaya n'a jidi deli tɛ na an ka danaya jidi nka Ala ka kuma lamɛnni ani a ka minɛni o de b'a to an bɛ kɛ danaba barikama ye kitabu bɛɛ ye Ala ka fiɲɛ nɔ ye o kɔrɔ kitabu bɛɛ ye Ala ka dafiɲɛ nɔ ye nafa b'a la kalali ni kɔrɔfɔli ani ladileli kama ani kololi tilennenya ko la walisa Ala ka mɔgɔw ka dafa a labɛnni kɛwale ɲuman bɛɛ kama Ala ka bonya da a ka kuma kan Timote 2 sura 3 verset 16 la a ko walisa Ala ka mɔgɔw ka dafa a kɛ mɔgɔ dafalen ye Ala ɲɛda fo i ka kɛ Ala ka kuma kalanba de ye n'o tɛ deli tɛ dɛ awɔ ko kitabu bɛɛ sɛbɛra Ala dafiya de barika la ko nafa bɛ kalali la nafa bɛ kalali la nafa min b'a la ani kɔrɔfɔli walisa i ka a ka i latile i dɛsɛlen bɛ ka tile yɔrɔ min na i dɛsɛlen bɛ ka bɔ jurumu la yɔrɔ min na i dɛsɛlen bɛ ka ne ma dɔn a bɛ kɛ cogo min na ka Ala diyaɲɛ ko kɛ wa Ala ka kuma de bɛ i latile o b'a to i bɛ kɛ mɔgɔ tilennen ye wa anw ma tile an yɛrɛ barika la ko Kirisa de barika la an kɛra mɔgɔ tilennen ye e ka jɔda jumɛn de bɛ a kɔnɔ ne b'a fɛ ka o de dɔn e ka jɔda jumɛn de bɛ a kɔnɔ i ka delili de y'i latile wa i ye delili kɛ min kɛ Yesu bɔra sankolo la ka na wa pati ko Ala ye diɲɛ kanu hali fo a ye a denkɛ kelen bɛ di walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara Ala o kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ Ala ma denkɛ ci ka na diɲɛ la ka kiri tigɛ diɲɛ kan a y'a ci walisa diɲɛ k'a kisi a barika la yala an ka delili de b'a to Ala ye diɲɛ kanu wa bada Ala ye diɲɛ kanu a yɛrɛ ma an ka delili tɛ dɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛla de ne m'a fɔ delili man ɲi delili ka ɲi nka delili ni e bɛ delili kɛ k'a sɔrɔ e tɛ Ala ka kuma kalan o delili ye fu de ye i ye delili cogoya dɔn Ala ka kuma de barika la i ye sundo dɔn Ala ka kuma de barika la wa i kisilen kɔ de sundo ni nin bɛɛ nana nafa min bɛ Ala ka kuma kalanni na o de nin ye ko i na kolo Ala ye Ala ka kuma bɛ i kolo i ko den bɛ kolo a fa ye cogo min na wa i ka dafa kɛwale ɲuman bɛɛ la o dafali bɛ kɛ Ala ka kuma kalan ani Ala ka kuma dɔnniya de fɛ bi sɔgɔma in na yala Ala ka kuma ye jumɛn ye aw ɲɛna Ala ka kuma ye jumɛn ye Bibuli tɛ Ala ka kuma ye wa munna an tɛ Bibuli jate koba ye munna an bɛ mɔgɔw ka kuma jate ka tɛmɛ Bibuli yɛrɛ ka kuma kan an bɛ kuma sɛbɛn wɛrɛw jate ka tɛmɛ Ala ka kuma kan munna e bɛ Ala ka kuma wɛrɛ jumɛn sɔrɔ diɲɛso la ko o ye latika ye e b'o sɔrɔ min e b'o sɔrɔ min danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ lamɛnni bɛ kɛ ka bɔ
i ka lamɛnni kɛ ka bɔ Ala ka kuma la, i ka lamɛnni kɛ ka bɔ Yesu fɛ, i ka lamɛnni kɛ ka bɔ matigi fɛ, i ka lamɛnni kɛ ka bɔ Ala denkɛ fɛ, i ka lamɛnni kɛ ka bɔ kisiba fɛ, i ka lamɛnni kɛ ka bɔ an matigi ni an kisiba ani an tilaba fɛ, o n'a to ani i na k'i sigi. Eburu ye mun fɔ? Ko Yesu ye danaya dabɔba ani an ka kan ka ɲɛ jɔ, ale de la ka an ka ɲɔgɔn daboli kɛ de. N'o tɛ i ɲɛ jɔlen tɛ ale la, i n'a fereke ani ka bin fo ka kolonkolon yɛrɛ, fo de bɛ kɛ bɔrɔkɔ la ten, o kɔrɔ ka nɔɔni jurumu la yɛrɛ. Ni i ɲɛ jɔlen tɛ ka taama ala sira taamali la, Yesu tɛ, i jigi tɛ Yesu kan, i jigi ko e tɛna se sɔrɔ bada. Danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ, lamɛnni bɛ kɛ ka bɔ Kirista ka kuma la. Kitabu ye mun fɔ? Ko Bibulu ye Ala ka kuma ye ka tuguni ko Ala bolonkɔni ye kitabu sɛbɛn ka di Musa ma. Munna e bɛ siga o kitabu la? Munna e bɛ siga o Bibulu la? Munna Bibulu wɛrɛ tɛ yen koyi? Mɔgɔw ka lafilili kan de don. Ko Bibulu min b'an bolo ko a yɛlɛmana, Bibulu min b'an bolo ko o tɛ tiɲɛ ye. E ka o ɲininka ko kɔrɔman bɛ sɔrɔ min? O fana tɛ sɔrɔ. Kɔrɔman bɛ sɔrɔ wa? Kɔrɔman bɛ sɔrɔ min? Kɔrɔman yɛrɛ bɛ aw bolo wa? Aw delila ka kɔrɔman jumɛn ye? Ala kɔrɔla wa? Bada, Ala tɛ kɔrɔ, wa a ka kuma tɛ kɔrɔ, wa Ala tɛ yɛlɛma, a ka kuma fana tɛ yɛlɛma. Yesu o de fɔ, a ko hali virgule kelen wala tɔmi kelen bɔli, ko sankolo de dugukolo tɛmɛni ka nɔgɔni ko tɔmi kelen bɔli Ala ka kuma kan. O b'a jira ko a tɛ yɛlɛma. Yesu ye Ala ye, ni o tɛ a tɛ se ka mɔgɔ kisi. Bibulu bɛ Ala min ko fɔ ko o ye Yesu de ye. Wa épisode la an ye o fɔ ka ban. Waati tɛmɛnen na Ala ko ne bɛ taa jɔ farakuru kan, i na gosili kɛ o sababu la ko i na ji sɔrɔ ka min. Wa Yesu gosira an kosɔn walisa an ka ji ɲɛnama sɔrɔ, o min ye kisili ji ye, o min ye hɛrɛ ji ye, o min ye duba ji ye, o min ye nɛɛma ji ye, wala o ɲɔgɔn kibaru duman fɔli kama Yesu gosira. Wa ko tɔɔrɔ min bɛ hɛrɛ lase an ma ko o binna Yesu kan walisa an ka kisili sɔrɔ, wa an kisira bada amina. Ala ka duba aw ye ko Ala ka kuma ye ko o ye Yesu ka kuma ye, wa Yesu ka kuma ye ko o ye Ala ka kuma ye. Ko danaya bɛ sɔrɔ lamɛnni fɛ, lamɛnni bɛ kɛ ka bɔ Kirista ka kuma la. An ka o kɛ Yesu tɔgɔ la, amina.